Mga kapuso, tungod sa pagtayog sa magnitude 6.4 nga linog sa pipila ka bahin sa Mindanao, dili una paagian ang overpass sa Matina Crossing, Davao City, human kini nakitaan og pagliki. Samtang pipila ka ilimnon sa usa ka tindahan sa Sarangani, Davao Occidental, nangabuak. Klase sa mga tulungaan karong adlaw, suspendido na. Wala una gipaagian ang overpass sa Matina Crossing, Davao City. Human kini nakitaan og dugang pagliki human ang nasinatiang paglinog banda alas 7:21 kagabi. Lauman nga magpahigayon og inspeksyon ang buhatan sa Davao City Engineers Office ug Davao CDRRMO aron masuta kung luwas ba kini agian sa mga tao. Nangabuak og nagpasadsab ang pipila ka ilimnon nga gibaligya sa usa ka tindahan sa Sarangani, Davao Occidental. Kanselado na ang klase sa mga tulungaan sa Sarangani karong adlaw. Kini aron makapahigayon og inspeksyon sa tanang school buildings aron masiguro nga luwas ang mga estudyante inigbalik sa klase. Sumala sa FIVOX, 7:21 kagabi nabati ang magnitude 6.4 nga linog kung asa natala ang epicenter niini sa Sarangani, Davao Occidental. Nabati ang intensity 1 to intensity 5 sa nagkadayang lugar sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region ug Soc-Sargen. Sa kasamtangan ginasuta pa kung dunay natala nga danyos ang maong linog.